कोनोदिनो 5 डेसिमल पट्टा हमरा कोनोदिनो बोली नहीं। लीज लैंड जितने भी हैं वो अब फ्री होल्ड किया जाएगा, उस पे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे, मतलब चाय बागान ध्वंस होगा उसका। जॉइंट एक्शन कमेटी कर ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोहार, मैं शिखा और देखा था आदिवासी न्यूज एक आवाज। 17 जनवरी के जॉइंट एक्शन कमेटी कर ओर से कोलकाता में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराल गेला। इकार में खास तौर पर जमीन कर मालिकाना हक कर बात रखल गेला। जॉइंट एक्शन कमेटी दन से साफ साफ कहल चाहे कि हमरे के 5 डेसिमल पट्टा नहीं बल्कि अपन संपूर्ण रियायती खतियान जमीन कर मालिकाना अधिकार चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी तराई दुवर्स कर सब सामाजिक संगठन और यूनियन द्वारा बनाल एगो संयुक्त मंच हके, जेकर में 12 संगठन आहन। समिति कर सदस्य मनकर कहना है कि ई कमेटी गठन कर एकमात्र उद्देश्य चाय बागान में रहे वाला लाखों लोग मन के जमीन कर मालिकाना अधिकार मिलो यह है कि आवे वाला समय में कमेटी एक साथ मिलके चाय बागान इलाका में आंदोलन करी। ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के कन्वेनर राजकुमार कश्यप, उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के अध्यक्ष क्रिश्चियन खड़िया, पश्चिम बंग चाय मजदूर समिति के असिस्टेंट सेक्रेटरी बंधु उराव, दुअर सराय आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी के सोसाइटी सेक्रेटरी रत्ना उराव, सीमा कलंडी, उलगुलान भारत आदिवासी एकता मंच से सुनंदा जी, आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के सदस्यगण और नेशनल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यगण कर साथ ही और भी संगठन कर सदस्यगण मौजूद रहे। आगे का कहना है कमेटी कर, देखा पूरा रिपोर्ट। যদি আমরা 5 ডেসিমেল পাট্টা নিয়ে নিই তাহলে ভবিষ্যতে হতে পারে আমাদের সরকার বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে, আমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, চা শুরু এখানে নিয়ে যেতে পারে, এটা হচ্ছে আমাদের ভয়। তো এটার জন্য আমরা আজকে এখানে প্রেস মিট দেখেছি। আমরা যখন দুবর্ষে আন্দোলন করলাম, জলপাইগুড়িতে আন্দোলন করলাম, আলিপুরদুয়ারে আন্দোলন করলাম, যত আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক, গোর্খা সম্প্রদায়ের লোক পাহাড়ে আন্দোলন করলো, তখন দেখা গেল যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে 1,20,000 টাকার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছেন, কিন্তু 1,20,000 টাকার কোনো নোটিফিকেশন নাই। তো আমরা কিভাবে মেনে নিব? আর ওই 1,20,000 টাকা যে দেওয়া হচ্ছে ওটা কি কি পারপাসে দেওয়া হচ্ছে এটাও কিন্তু কোনো জায়গায় ক্লিয়ার হয় নাই। তো আমাদের একটাই সবথেকে বেশি ভয় যে আমাদের জমি আজ থেকে আমরা 3-4 পিঢ়ি থেকে এখানে বসবাস করি। আমি একজন বাগানের লোক, আমার বাবা বাগানে কাজ করে, আর আমি দেখছি এটা হচ্ছে আমার 3 পিঢ়ি হয়ে গেছে, আমি 4 নম্বর পিঢ়িতে আছি। বলতে গেলে আমার এখানে 100 থেকে 200 বছরের কাছাকাছি আমাদের মানে এখানে বংশ পরম্পরা আমরা এখানে বসবাস করছি, কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে এই সরকার এসে আমাদেরকে বলছে যে আপনারা ভূমিহীন। যখন যাবেন বাগান এলাকাতে যেখানে লোকেরা বসবাস করে ওখানে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে শুধু 5 ডেসিমেল জমি নাই, এক একটা লোকের কাছে না হলে 10 ডেসিমেল, 20 ডেসিমেল, 20 ডেসিমেল জমি আছে। কিন্তু আজকে সরকার কি করছে, ওই জমিটাকে মানে 5 ডেসিমেল করে দিয়ে দিচ্ছে। এখন 5 ডেসিমেল পরে যা জমি বেঁচে যাবে ওই জমিটা কি হবে ওটা কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন নাই, আমাদের কাছে কোনো পেপার নেই। তার উপরে যে নোটিফিকেশন বের হয়েছে ওখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা হয়েছে যে ইউটিলাইজ ল্যান্ডকে রিজিউম করা হবে, তারপরে আমাদেরকে পাট্টা কোথায় দেওয়া হবে কিন্তু এটাও বলা হয়নি। তারপরে আমরা দেখেছি যে সত্তাধারী যে রাজনৈতিক দল আছে ওনারা মানে বাগানে বাগানে গিয়ে আমাদের লোকেদেরকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আপনাদের সম্পূর্ণ জমির अधिकार पाया जाए। 2023 को हम लोग डीएम दार्जिलिंग के द्वारा भी इसको जमा किया था हमने। उसके पहले हम लोग सिलीगुड़ी शहर में भारी संख्या में कम से कम 20-20 हजार की भीड़, विशेष करके आदिवासी संप्रदाय के लोग थे, उसमें हम लोगों ने रैली किया। रैली के मार्फत से, रैली करने के बाद एसडीओ सिलीगुड़ी के मार्फत से भी हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भेजा था, लेकिन सरकार अभी भी उसको सुनने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही है। उसके बदले सरकार 5 डिसमिल जमीन का पट्टा अभी फिलहाल दिसंबर के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गई थी उत्तर बंगाल, तो डुअर्स एरिया में जाकर के तो उन्होंने वही दोहराया कि 5 डेसिमल पट्टा दिया जाएगा। और अभी गवर्नमेंट ने जोड़ा है, अभी इलेक्शन चूंकि सामने है
शायद इसीलिए भी हो सकता है कि उसको ये घर बनाने के नाम पर 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। हालांकि उसका कोई नोटिफिकेशन हम लोग के पास में हम लोग को देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा गया है। तो इस पर चाय बागान की जमीन पर अब चाय बागान कितने दिनों तक रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। और वहां पर जो 150 वर्ष से भी ज्यादा जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने एक समय में चाय बागान बनाया जंगल को काट करके, मूल रूप से तो आदिवासी गोरखा भी हैं, लेकिन मूल रूप से आदिवासी की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्हीं लोगों ने एक समय में ब्रिटिश सरकार के समय में जंगल को काट करके चाय बागान तैयार किया था। और आज वो कहाँ रहेंगे, किस हालत में रहेंगे और उनकी रोजी रोटी क्या होगी। सरकार ने अपने जो ये भूमि सुधार कानून लाया है इसमें, अथवा जो 1 अगस्त को निकाला जो नोटिफिकेशन, तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। এই যে এখন গভর্নমেন্ট যে ফ্রি হোল্ড করে ল্যান্ডটা ফ্রি হোল্ড করে যে বিভিন্ন নানা রকম প্রজেক্ট ওইখানে তৈরি করতে শুরু হয়ে গেছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ওইখানে। তো এত লোক যে এত 150 পৌনে 200 বছর ধরে কাজ করে খাচ্ছিল ওইখানে, কি করে কি কাজ করবে? তো এটা গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা কিছু করে নাই। তো আমরা আমাদের একটা আরো দাবি আছে যে এই শুধু হোমস্টেড ল্যান্ড না, হোমস্টেড ল্যান্ড তো দিতে হবেই, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যত প্ল্যান্টেশন এলাকা আছে ওইটা 50% তাদের জন্য দেওয়া হোক, যারা শ্রমিকরা যারা জঙ্গল কেটে ওইটা চা বাগান নির্মাণ করেছিল। এটাও আমাদের একটা দাবি আছে।